Good day, guys, and welcome to the math room. So, atong topic today is all about dividing integers or division of integers. So, sa division of integers, same lang na siya og rules sa multiplication of integers. Kung same sila og sign, always positive ang answer. Kung different sila og sign, always put negative ang ilang answer. Okay? So, ang nakalahi lang ani niya sa multiplication. Kaya multiplication, i-times mo ito nimo, kani i-divide nimo siya. So, hatagan ta mo yung example para madali ta. Okay. Let's have an example. Let's have negative 105 divided by 7. Kada itong baglit to kani kaning ba kaning nasa tunga. Kaning line napasabot na siya divide. Parihara na sila sa negative 105 divided by 7. Parihara na sila negative 105 divided by 7. Kana. Suon na sila. Parihara na sila. Okay? So, kaning 105 is a negative number and ang iyang denominator 7 is a positive number. So, di man sila pareha og sign. So, ang atong tubag ana always negative. Negative na siya. Human, i-divide yun nimo ang 105 over 7. Ang answer ana kay 15. So, muna na yung final answer. Negative 15. Okay? O, ang itataglain. Okay. Negative 132 divided by negative 11. Okay. So, puro man na sila negative. Negative po negative ning 132, negative po ning 11. So, puro sila negative, pasabot same ilhang signs. So, ang answer na is positive. So, 132, i-divide nimo og 11, ang answer na 12. So, answer, positive 12, or kung isuotin mo siya 12 ng ani lang, wala ka ning plus sign, okay ra na. Parihara na sila pasabot. Okay? One last example. How about kung puro sila same og sign pero puro sila positive? Let's say 12 divided by 4. So, ang 12 positive, ang 4 positive put, so pasabot same sila og sign. So, answer always gihapon negative. So, negative, positive. So, answer is positive 3 or 3. Parehara na sila. Okay? Kung naman may mga pangutana, i-comment down below kung sa mga pangutana, kung sa nga topic niyong gusto nga ako ang himuan og video. Mara to, daghang salamat. Bye!